A vacuum? A vacuum stick. Vacuum. Makura choday. Hi. Okay. Okay. Achi. Hoy. Achi. Hay ko. Makura di suriyo. Yeah. Okay, kore choday, Ken. Ken, kore. Ay, makore choday. Asuko. Na, kore choday. Uy. Ken, ko. Mampit. Choday. Hi, very good. More. Kore, makore getsute. Kore de, Ken no, sore. Kore. Hi, choday. Uwi no, choday. Choday, asuko. Choday. Choday. Hi. Kore, uwi kara. Hi, choday. Hi, choday. Yay, more. Give me more, baby. More. Hi. Choday. Choday. Okay, more. Give me more. Hi, ako. Hi, more. Hi, very good. Hi. More. Hi, thank you. Arigato. Moto, choday. The wheels on the bus go dinosaur. Papa. Yeah. Yeah, maghihilamos lang po tayo, guys. Dali lang. Hold ko yung sabon. Ay, saan ba nila yung sabon ko? Naku, may panty pa dun. Saglit ako maghilamos. Hilamos lang talaga sabon. Ayun lang. Kita yung panty. Oops. Ganyan lang ako maghilamos sa umaga. Pagkagising ko, nagtututbrush na ako. Tapos yung hilamos ko, to-follow na lang. Kasi kusuin ko muna yung anak ko. Kaya ganyan lang ako maghilamos. Ayan, natapos na yan. O, diba? Ang bilis lang, diba? Punas na. Punas. Yan. Magluluto na kasi ako sa baba. Samahan niyo ako mamaya, ha? Tapos ito, kailangan laging tuyo itong namin, lababo. Pinupunasan ko lagi ito. Actually, hindi lang naman ako, lahat kami. Ganyan. Dali, pakita ko. Paano ba yun? Paano ba harapin? Kaya na nga lang, ganyan na lang. Ayan. Maliit lang na babo namin dito. Lamusan. Ayan, kailangan laging tuyo. Kasi, ayoko nang basa. Yun lang. Tapos, ano mo ba gagawin? Ay, pababa na tayo, magluluto tayo. Kasi ito, ayoko nang may basa-basa yung salamin. Yan, pinupunasan ko talaga yan. Sige, hanggang doon lang muna.
Oh no! Yeah! No. Hanggang dito na lang. Bye! Thanks for watching! Bye.